ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्तमान आमर 12 मास रो प्रथम मास आरंभ जहाँकि मार्गशीर मास शेष मास थिले कार्तिकेय मास जो मासरे लोक माने आमिष भक्षण वर्जन करिथांती से मासर शेष परे आसे मार्गशीर मास जहाँकि वर्षर प्रथम मास। कार्तिक मास धर्म मास, मार्गशीर मास भी धर्म मास। किंतु लोक मानक भितरे गोटे भ्रांत धारणा अच्छी कार्तिक मास सरीगला परे आमे जो आमिष भक्षण वर्जन करथिले ताकू मार्गशीर मास प्रथम दिन भक्षण करिबा। किंतु छाड़ खाई बोली ता नामटा दिया होइछि। प्रकृत रे छाड़ खाई माने सेया नुहे। आइंष छाड़ी देइछे मासे हला तापरे हमें आमिष खाइबा। आपण माने जो जीव मारी मांस खाउछंती जदि प्रथमे से मांस आनिला बेले कि माछ आनिला बेले आखि देखे तापरे हाथ आणे रोसई सरिला परे ताकू हाथ नहीं पाटी रे दिए दांत ताकू चोबई चोबई पेट भितर को जीभ द्वारा ठेली दिए। जदि आमे आखि की प्रश्न करिबा तमे तो देखिल से माछ कि मांस आनिल भल लागिला बोली तार स्वाद केमिति से कहबो भाई मु स्वाद विषय किसी कहि परिबिनी। जदि कि हाथ को पचरा जाए तमे मांस कि माछ आनिक आसिल रोसई हैला हाथ द्वारा पाटिकी नेल तार स्वाद केमिति कुह से कह मुझे स्वाद भी किसी कहि परिबिनी। जदि दांत को पचरा जाए तमे से माछ कि मांस को दांत रे चोबई चोबई गुंड करदेल तार स्वाद कौन कुह से कह भाई मुझे स्वाद किसी कहि परिबिनी। सेही भली जदि पेट को भी पचरा जाए तमे एते माछ मांस खाई भी सब पेट तम गर्भरे रखिच ता स्वाद कौन कुह ना भाई ता स्वाद भी किसी मु कहि परिबि नाही। ताहाले आमे एते जीवजंतु मारिले कौन पाई केवल जीभ चाखंडक रो लालसा जोगु आमे अनेक जीवजंतु को मारी भक्षण कले। जदि आपण खाली जीभटा पाई आखि हाथ पेट पाटी सबु खटुचंती किंतु केही स्वाद ही जानी नाहांती से जीभर लालसा सकाशे एमाने समस्ते काम करुचंती। तेणु प्रकृत रे छाड़ खाई माने जो मासे हैला आपण माने आमिष भक्षण वर्जन करिथिले चिहरा लालसा को वर्जन करिथिले सेटाकू आपण आगु को वर्जन करंतु। छाड़ खाई माने खाद्यर उपरे लालसा रख नाही लालसा को छाड़ी खाओ। जोटा आमे मासे हला लालसा को वर्जन करिथिले
ସେଇ ଲାଳସାକୁ ବଜାୟ ରଖ। ଆମିଷ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଦିନ ଏତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାରି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ ଖାଇର ନାମ ଛାଡ଼ିକିରି ଖାଅ। କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ? ଲାଳସା। ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟର ଲାଳସା ଛାଡ଼ିଦେବେ, ମାଛ ମାଂସ ଉପରେ ଲାଳସା ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋଭୀ ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଶୁ ଆଉ ପକ୍ଷୀ ସେମାନେ ଲୋଭୀ, ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭ ଆସିଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ କ୍ଷୀରର ଗୁଣ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ମଦ ପିଇଲେ ମଦର ଗୁଣ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ସେହିଭଳି ଆମିଷ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ହିଂସା, ଲାଳସା, କ୍ରୋଧ, କାମଶକ୍ତି ଏସବୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ତା ନାଁ ଦିଆହେଲା ଛାଡ଼ ଖାଇ। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ଆମିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଆମିଷ ଧର୍ମ ମାସର ସରିଗଲା ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତା ପରଦିନ ଛାଡ଼ ଖାଇ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କି ମାରି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ମାନେ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଆମେ ମାସେ ହେଲା ଆଇଁଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ, ଆଜି ମନ ଭରି ଆଇଁଷ ଖାଇବା। ତାର ମାନେ ହେଉଛି ଖାଇବା ଛାଡ଼, ଲାଳସା ରଖନା। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଲାଳସା ନ ରଖିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଆଉ ତୃପ୍ତି ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ଜୀବ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ବି ଟିକେ ରହୁନି, କେବଳ ଏଇ ଜୀବର ଲାଳସା ସକାଶେ। ତେଣୁ ଜୀଭଟା ପାଇଁ ଆପଣ ହାତ, ଆଖି, ପାଟି, ଦାନ୍ତ, ପେଟ, ଗୋଡ଼ ସମସ୍ତେ ଖଟୁଛନ୍ତି। କେହି ତାର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଜୀବ ସକାଶେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ ଖାଇ ପାଳନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଲାଳସା ନ ରଖି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।